हुगली के पांडुआ शशि भूषण शाह स्कूल के प्रांगण में INTUC ने एक जनसभा का आयोजन किया। इस कार्यक्रम में नवनियुक्त सभापति आसिफ चटर्जी, कन्वेनर निर्भय नारायण क्षेत्रपाल, राजू मलिक शाह, सभापति सानू चक्रवर्ती एवं संपादक शेख मुख्तार का नाम घोषित किया गया। বক্তা আমার জেলা সভাপতি মনোজ চক্রবর্তী বললেন যে আমাদের দল তৃণমূল কংগ্রেস, আমরা পরিষ্কারভাবে বলতে চাই, আমরা অটো চালক টোটো চালকদেরকে আমরা তাদেরকে সার্ভিস দেওয়ার ক্ষেত্রে আমরা কমিটেড, কিন্তু কোনোভাবেই আমরা কোনো টাকা তুলে আমরা সেইটা তাদের কাছ থেকে কোন রকম কোনো টাকা তুলে আমরা আমাদের দল বা আমাদের সরকার সেটা অনুমোদন করে না। আমরা পরিষ্কারভাবে বলতে চাই, আপনাদের জন্য তৃণমূল ট্রেড ইউনিয়ন কংগ্রেস আছে। আপনাদের স্বার্থকে সুরক্ষিত করার লক্ষ্যে আপনাদের যে বিভিন্ন দাবি দাওয়াগুলো আছে সেই দাবি দাওয়াগুলোকে সুরক্ষিত করার লক্ষ্যে আমাদের এই সমাবেশ। আমরা পরিষ্কারভাবে বলতে চাই, মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় 2011 সালে ক্ষমতা আসার পরে তিনি যের আগে বলছিলেন, মনোজ চক্রবর্তী আমাদের জেলা সভাপতি বলছিলেন যে আগে বামফ্রন্ট সরকার তারা শ্রমিকদের কাছ থেকে তারা 25 টাকা 30 টাকা করে নিত, কিন্তু মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় বলেছেন যে আমরা শ্রমিকদের কাছ থেকে টাকা নেব না। আজকে মোট এই 1,75,000 যে আমাদের 1,75,00,000 অসংগঠিত শ্রমিক আছে, আজকে সেই শ্রমিকদের স্বার্থে আমাদের নেত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় আজকে অনেকগুলো শ্রমিকদের স্বার্থে অনেক প্রকল্পকে বাস্তবায়ন করেছেন। আজকে তাই আমরা অবশ্যই এই টোটো চালক এবং যারা অটো চালক আছেন আমরা তাদের পাশে থাকবো। তাদেরকে তাদের পেটে কোনোভাবে যাতে লাথি না পড়ে অবশ্যই সেই জায়গাটা আমরা সুনিশ্চিত করব। साथ ही साथ ई-रिक्शा एवं संगठित मजदूर सभी को यह सूचित किया गया कि INTUC इन लोगों के साथ खड़ी है। कोई भी समस्या आने पर या यहाँ कोई कमी एवं मजदूर लोग इलाके की सभापति, कन्वेनर, सह सभापति एवं संपादक के साथ अपनी ज़रूरत पड़ने पर अपनी परेशानी इनसे साझा करें। INTUC के द्वारा संपूर्ण तरीके से इसका निवारण किया जाएगा। एक जनसभा का आयोजन हुआ है, वहाँ पर आप लोग उपस्थित हुए हैं। जनता को क्या वार्ता देना चाहते हैं INTUC की ओर से? देखिए, ट्रेड यूनियन एक संगठन है। इस संगठन में आम आदमी को बुलाया जाता है। यहाँ पर जो रिक्शा चालक है और ऑटो चालक जो भाई लोग है, उसको हम लोग ने यहाँ पर बुलाए थे। उसका रोज का जो मांग है, रोज का काम का डिमांड है, तो जो और कोई नागरिक के द्वारा जो हेनस्था की बात है, उसका बात छोड़ के हम लोगों ने यही डिसीजन लिया है कि जो ठीक ठाक स्मूथली यहाँ पर टोटो भाई लोग टोटो ऑटो चलाएंगे, हम लोग उसके साथ हैं, उसका परिवार के साथ है। आपका नाम? मनोज चक्रवर्ती, प्रेसिडेंट जिला। हुगली से अनिर्बन जस की एक रिपोर्ट।